ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоъоти навид аст ки мустақиман манзуратон менамоем. дар студия бо шумо Манучер Маҳкамов ва Малоҳат Назаршозода. Салом. субҳи имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ва ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун ба ноҳияи Рӯдакӣ ташриф оварданд. дар ноҳияи Рӯдакӣ нахуст пешвои миллат корхонаи қаннодии Шоҳасарро ки аз ҷониби соҳибкор Муҳаммад Насриддинов бунёд карда шудааст, мавриди истифода қарор доданд. 26 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун ба ноҳияи Рӯдакӣ ташриф оварданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст корхонаи қаннодии Шоҳасарро мавриди истифода қарор доданд. корхонаи қаннодии Шоҳасар аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Муҳаммад Насриддинов дар масоҳати 242 гектар сохта шудааст. баъди ба истифода додани корхона ки дар доираи татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон саноати кунонӣ бо суръати кишвар бунёд ёфтааст, дар маҷмӯъ 85 нафар бо кор ва маоши хуб таъмин шуданд. боиси хушнудӣ است ки бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рӯз ба рӯз сафи корхонаҳои навтаъсис зиёд шуда истодаанд. аз он ҷумла ширкати мо ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Шоҳасар ки имрӯз расман ба фаъолият шурӯъ кард, бо истеҳсоли маҳсулоти баландсифати қаннодӣ машғул мебошад. айни ҳол 7 хати истеҳсолӣ ба роҳ мондаем ки маҳсулоти баландсифатро истеҳсол карда ба сокинони кишвар пешкаш мекунем. дар марҳилаи якум дар маҷмӯъ 85 ҷойи корӣ ташкил карда шуд ки то соли 2026 бо назби 3 хати истеҳсоли дигар наздики 150 нафар бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин карда мешаванд. шукронаи давлати миллат мекунем, шукронаи пешвои миллат мекунем ки мо занҳоро дастгирӣ мекунанд, мо занҳоро ғамхорӣ мекунанд. нисбати мо занҳои хонашин боиси хушнудист ки ширкати навтаъсиси Шоҳасар ба кори худ фаъолият кард ва мо занҳои хонашин соҳиби ҷойи кор ва маоши баланд гардиданд. беҳтаринаш ин аст ки раҳгирон накарда, дар масофаи дур нарафта дар назди хонаи худ кору фаъолият мекунем ва ин нишон аз он аст ки мо занҳо дар ҷомеа мақоми баланд дорем. шукри тинҷию оромӣ мекунем, шукри пешвои миллат мекунем. вобаста ба самарабахшии фаъолият ҳаҷми истеҳсолот зиёд ва шумораи ҷойҳои корӣ тибқи нақша то соли 2026 то ба 150 нафар расонида мешавад. дар 7 хати истеҳсолии корхонаи Шоҳасар 7 намуди маҳсулоти қаннодӣ истеҳсол карда мешавад ки ҳар яки онҳо бо шаклу намуд аз ҳамдигар фарқ дошта дорои дизайни зебо ва диққатҷалбкунанда мебошанд. бо дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон дар раванди саноаткунонӣ мамлакат ки стратегии чоруми ҳукумати ҷумҳурӣ мебошад, мо тасмим гирифтем ки аз баъзе маҳсулотҳои хӯрокворӣ ба монанди кексҳо, печениҳо ва мармелоду маршмелло ки аз якумин шуда дар ҷумҳурӣ ин намуд маҳсулотҳоро истеҳсолашро ба роҳ мондем. баъди ба кор оғоз кардани корхона маҳсулотҳои корхона ба бозори тамоми ҷумҳурӣ дастрас карда ба фурӯш бароварда истодаем. бояд таъкид дошт ки ҳамаи маҳсулоти корхона воридот ивазкунанда аст. корхонаи Шоҳасар дар маҷмӯъ аз 5 бино, 2 сехи истеҳсолӣ, анбори ашёи хом, захираи маҳсулот ва маъмурият иборат мебошад. корхона ҳамчунин дорои озмоишгоҳ бо таҷҳизоти пешрафтаи ҷаҳон ва ошхона бо 100 ҷойи нишаст мебошад. ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки 60% коргаронро занон ташкил дода, иқтидори истеҳсолии ҷамъияти мазкур дар як сол то 800 тонна маҳсулоти қаннодиро дар бар мегирад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба корҳои сохтмонӣ дар ин корхона ва насби таҷҳизоти пешрафта ки боиси баланд гардидани сифати маҳсулот мебошад, баҳои баланд доданд. боиси хурсандӣ дар он аст ки бо иштироки ҷаноби олӣ президенти кишвар корхонаи истеҳсолии Шоҳасар оянда дар он дар ҳаракат мекунем ки корхонаи худро беҳтару хубтар намоем ва дар корхона
عین زمان زنان خانه‌نشین به کار دعوت کرده شدند و برای بلند برداشتن سطح زندگیشان کمک می‌رساند. در همین جا سروری دولت محترم امامعلی رحمان از نمایش محصولات کارخانه دیدن نمودند. همچنین صاحبکار وطنی را به تقویت فعالیت کارخانه و سهم گذاشتن در رشد صنعت سبک یکی از ساحه‌های افضلیتناک در جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود هدایت نمودند. توسط بنیاد کارگاه و کارخانه‌های نو نه تنها حجم استحصال محصولات وطنی بیشتر می‌گردد، بلکه ساکنان کشور با جای کار تأمین شده سطح نیکواحوالی مردم باز هم بهتر می‌شود. در ناحیه رودکی همچنین با اشتراک پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ورزشگاه مرکزی ناحیه مورد بهره برداری قرار گرفت. باید اطلاع داد که ورزشگاه مرکزی ناحیه از آغاز سال روان مورد تجدید و نوسازی قرار داشت و برای این کار بیشتر از 4.3 میلیون سومانی خرج گردیده است. 26 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از ورزشگاه مرکزی ناحیه رودکی که پرره تعمیر و نوسازی شده است بازدید کردند. ورزشگاه مرکزی با 8000 جای نشست با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رودکی از حساب فوند رشد ناحیه و صاحبکاران محلی با خرج 4.3 میلیون سومانی نوسازی کرده شد. مساحت انشاءات 1.7 گکتار را تشکیل داده کارهای برقرارسازی ابتدای سال روان آغاز گردیده بود. سروری دولت محترم امامعلی رحمان اثنای بازدید از ورزشگاه و صحبت با مسئولان و ورزشگران ناحیه دستور دادند که میان اهالی به خصوص جوانان و نورسان طرز حیات سالم بیشتر ترغیب و تربیه ورزشگران کسبی وسیع به راه مانده شود. در این ورزشگاه که سالهای 80 عصر گذشته بنیاد شده بود، بعد از نوسازی برای 2 دسته ورزشی، مربیها و داوران 10 حجره کاری ساخته شده است. نوسازی میدان کلان و میدانچه فوتبال، نصب 4 مناره روشنی دهنده، گذاشتن 8000 نشستگاه زمانوی، ساختمان منبر، نصب مانیتور برای پخش جریان مسابقه ها در میدان اساسی، بنیاد چمن برای برگزار کردن بازی های فوتبال و دیگر مسابقه ها، عوض کردن بالاپوش بینا، پنجره بندی و بنیاد 3 درآمدگاه و منفرش کنی اطراف انشاءات از زمره کارهای بود که در دایره نوسازی ورزشگاه مرکزی با صفت بلند به انجام رسانیده شد. امروز با شرافت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ورزشگاه مرکزی ناحیه رودکی گشوده شد که بعد از تعمیر و تجدید و نوسازی ورزشگاه یک حسن خاصه خود را دارا گردید که در آن نشستگاه های علاوگی با در مجموع 8000 جای نشست و دیگر انفراساختارها در آن نصب گردید و این چونین در برابر این ورزشگاه مرکزی دیگر میدانچه های ورزشی فوتبال، والیبال، بسکتبال و میدان کلان در ناحیه گشوده گردید که این امکان می‌دهد برای نورسان و جوانان ناحیه که از عملهای ناشایسته دست کشند و به ورزش رو بیارند. با علاوه ورزشگاه مرکزی ناحیه رودکی خود همین روز 4 انشاءات ورزشی دیگر ساخته به استفاده داده شد که این باز هم امکان می‌دهد به جوانهای محل که رشد ورزش‌ها به خصوص فوتبال در ناحیه رودکی رشد نماید. اثنای شناسایی به پیشوای ملت اطلاع دادند که حجره‌های لباس عوض‌کنی، حمام، نقطه طبی، دفتر کاری مأموریت و حجره‌های تکنیکی جوابگو به طلبات زمان معاصر از امکانیت‌های دیگری نو در ورزشگاه میباشد. اطلاع داده شد که در حدود ورزشگاه همچنین مکتب ورزشی ذخیره‌های المپی و مؤسسه دولتی مکتب ورزشی ناحیه رودکی عمل میکنند. شماره عمومی ورزشگران در مکتب‌های ورزشی 892 نفر را تشکیل می‌دهد. در سطح ناحیه آموزش 11 نمودی ورزش از جمله فوتبال، والیبال، تنیس روی میز، گشتین‌های طرز آزاد، سامبا، یونان و رومی، جودو، ورزش سبک، ششکه و شاهمات، دستخوابانی، مشت‌زنی، کیک باکسینگ و پانکراتیون فعالیت نموده 27 مربی به تعلیم و تربیت نورسان و جوانان مشغولند. ما صاحبکاران ناحیه رودکی تشبس‌های سازنده رهبریت جمهوری را همه جانبه دستگیری کرده با استفاده از امتیازات دولتی تلاش میکنیم که سهم خود را در آبادانی محل زیست خود بیشتر سازیم. در تجدید ورزشگاه مرکزی ناحیه رودکی 10 نفر صاحبکارانی با ننگ و ناموس محلی سهمگذاری کردند. مقصد داریم که در آینده نیز در کارهای بنیادکاری وطن عزیزمون سهمگذاری کرده
دولت خود را به کشوری آباد و پیشرفته تبدیل دهیم. برای ما ساکنان ناحیه رودکی باعث فرهمندی است که با دستگیری مقامات اجراییه و صاحبکاران ناحیه رودکی بعد از نوسازی ورزشگاه مرکزی ناحیه به استفاده داده شد. به استفاده داده شدن این انشاءات امکان زیادی می‌دهد که صف ورزشگران کسبی در ناحیه زیاد گردد. ما منتداری خود را به مسئولین این اقدام می‌رسانیم. فعال ساختن 90 تالار ورزشی نیز ثمره تطبیق سیاست سازنده رهبریت عالی سیاسی تاجیکستان ارزیابی می شود. تعداد دسته‌های فوتبال در ناحیه به 8 عدد رسیده، شماره فوتبال بازان در مکتب‌های ورزشی 128 نفر را تشکیل می دهد. از این تعداد 14 نفر فوتبال باز دختران می باشند. ضمناً گفته شد که در ناحیه رودکی 3 تیم معروف فوتبال فعالیت با ثمر دارند، از جمله کوکتاش در لیگ عالی، رنگون در لیگ دوم و تیم فوتبال زنانه با نام ستاره. سروری دولت محترم امامعلی رحمان اثنای بازدید به کارهای انجام یافته بهای بلند داده ورزشگران را معرفگری دولت و ملت نامیدند و تاکید داشتند که رو آوردن به ورزش قبل از همه نشانه سالمی انفرادی بوده. شخصی که به ورزش مشغول می شود از همه گونه عمل و کردارهای ناشایسته دور می شود. در دایره سفر کاری به ناحیه رودکی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 دهه مدد دهات چارگلتپه 2 بینای نوی ایلاوگی تعلیمی را افتتاح نموده، همچنین به طور فاصلوی 2 بینای نوی ایلاوگی تعلیمی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 73 در دهه اختاق دهات قبله‌ای و بینای ایلاوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 83 در دهه موج شهرک میرزا ترسونزاده را مورد بهره برداری قرار دادند. 26 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 дар деҳаи мадади ҷамоати деҳоти чоргултепаи ноҳияи рудакӣ 2 бинои нави иловагии таълимиро ифтитоҳ намуданд. биноҳои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва саҳми сокинону соҳибкорони маҳаллӣ сохта шуда аз 2 ошёна иборат мебошад ва барои 650 нафар хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст. иншооти мазкур аз 13 ҳуҷра барои таълиму тарбия, 2 ҳуҷраи корӣ барои омӯзгорон ва толор барои машғулиятҳо иборат буда тамоми синфхонаҳо бо айёниятҳои донишандозӣ муҷаҳҳаз мебошанд. бо мавриди истифода қарор гирифтани бинои нави иловагии таълимӣ шумораи умумии кормандон дар муассисаи мазкур ба 85 нафар расонида шуд. ҳангоми шиносоӣ бо шароити таълиму тарбия дар бинои навтаъсиси таълимӣ сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бунёди чунин муассисаҳоро дар сатҳи деҳот намунаи хуби дастгирии сиёсати маорифпарваронаи ҳукумати кишвар маънидод карданд. ҳама синфхонаҳои муассиса дар фасли сармо тариқи низоми гармидиҳии мустақил гарм нигоҳ дошта мешавад. мо коллективи омӯзгорон сайли кӯшиш мекунем ки савияи дониши хонандагонро баланд бардошта боз ҳам барои озмунҳои ҷумҳуриявии хонандаҳоро тайёр карда ба озмунҳо равона созем. то ин дам дар муассисаи мо норасоии ҷои нишаст дида мешуд. бо супоридани симхонаҳои иловагӣ тамоми мушкилоти муассиса бартараф шуда сатҳу сифати дониш боз ҳам беҳтару хубтар мешавад. имрӯз дар муассисаи мо бинои иловагӣ барои 263 нафар хонанда дар ду баст сохта ба истифода дода шуд. аз фурсати муносиб истифода бурда миннатдории худро нахуст ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем ки соҳаи маорифро дар мадди аввал мегузоранд. мо дар ҷавоби ин ғамхориҳо кӯшиш ба харҷ медиҳем то аз ин боргоҳи маърифат кадрҳои хуб бароварда насли наврасро дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ поздоштани муқаддасоти миллӣ тарбият намуда дар пешравии тоҷикистони азиз саҳмгузор бошем. мактабу маориф дар саргаи сиёсати асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор дорад ва ҳамасола мо хуб мушоҳида мекунем ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияи ҷумҳуриямон мактабҳои сохти нави замонавӣ сохта шуда бо тамоми таҷҳизоти техникӣ муҷаззонда мешаванд. мо омӯзгорон дар тарбияи насли наврас кӯшиш мекунем ки онҳоро ба ватандӯстӣ
ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و عمومی بشری روانه نماییم. дар шафати бинои иловагии навтаъсиси таълимӣ майдончаи тобистонаи варзишӣ пас аз навсозии мавриди истифода қарор дода шуд. Майдончаи варзиши мазкур барои бозии футбол, волейбол ва дигар намудҳои варзиш пешбинӣ шуда. Заминаи хубест барои тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби хонандагон ба бозиҳои гуногуни варзишӣ. Дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ду бинои нави иловагии таълимӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 73 дар диҳаи Охтоқи деҳоти Қиблаӣ ва бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 83 дар диҳаи Мавҷи шаҳраки Мирзо Турсунзодаро ба таври фосилавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Зимни муаррифӣ бинои нави иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 73 ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки он дуошёна буда сохтмонаш соли 2024 шурӯъ гардида буд ва ҳоло бо сифати баланд ва шароити замонавӣ омода шудааст. бинои иловагӣ дорои 20 синфхонаи барҳавои таълимӣ ва 2 ҳуҷраи корӣ буда барои 1000 хонанда дар ду баст бо саҳми сокинону соҳибкорони ватандӯсти маҳаллӣ ва дастгириҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар пайравӣ аз сиёсати созандаву бунёдкоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд гардидааст. бинои иловагии навбунёд ба низоми гармидиҳии мустақил пайваст буда ҳамаи синфхонаҳо дар мавсими сармо бо гармӣ таъмин карда мешавад. бинои дуошонаи иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 83 дар диҳаи Мавҷи ҷамоати шаҳраки Мирзо Турсунзода бошад, аз 8 синфхонаи барҳаво, ҳуҷраи омӯзгорон ва иншооти ёрирасон иборат буда аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ ва аҳолии деҳа бунёд шудааст. дар се иншооти навбунёди таълимӣ, ки дар заминаи таваҷҷӯҳи доимии роҳбари давлат барои дар шароити мусоид ба таҳсил фаро гирифтани хонандагон сохта шудаанд, барои 2050 нафар хонанда заминаи хуби донишандӯзӣ фароҳам оварда шуд. фарзандони хурсанду хушбахти даврони соҳиб истиқлол мебошем, зеро имрӯз бо пои қудуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи мо як муассисаи наву замонавӣ пешниҳод карда шуд. мо хонандагони ин мактаб аз чунин ғамхориҳои пешвои муаззам миллат эҳсоси хушбахтӣ карда, бо баҳои хубу аъло таҳсил карда, оянда ба донишгоҳҳои олии мамлакат дохил шуда барои давлати миллати худ содиқона хизмат менамоем. боиси хушнудӣ ва хурсандии мо хонандагони муассиса аст, ки дар арафаи таҷлили 30-мин солгарди рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи мо як бинои иловагӣ бо тамоми шароитҳои муосири таълимӣ сохта ва истифода дода шуд. мо таи чанд соли охир аз нарасидани ҷои нишаст дар муассиса танқис мекашидем ва имрӯз бо ташрифи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин мушкилоти мо хонандагони деҳа бартараф гардид. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шароит ва имкониятҳои фароҳам гардида дар биноҳои навбунёди таълимиро қаноатбахш арзёбӣ намуда, аз хонандагон омӯзиши илмҳои замонавӣ, рӯ овардан ба таъриху тамаддуни пурғановати миллати тоҷик ва аз омӯзгорон бо масъулияти баланд фаъолият намуданро тақозо карданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки Сомонёни ноҳияи Рӯдакӣ бинои муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 9 назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2ро мавриди истифода қарор доданд. бинои муассисаи томактабии рақами 9 аз 4 ҳуҷраи корӣ, толори бозии кӯдакона ва ошхона иборат буда барои 160 кӯдак пешбинӣ гардидааст. дар идомаи сафари корӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Рӯдакӣ бинои зебои муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 9 назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 дар шаҳраки Сомониён мавриди истифода қарор дода шуд. корҳои сохтмонӣ дар иншооти тозабунёд соли 2023 оғоз гардида, сокинони маҳаллӣ бо истифода аз масолаи сохтмонӣ бо сифати ватанӣ дар муддати 1 сол онро бо сифати баланд бунёд намуданд.
бинои муассисаи томактабии рақами 9 бо тарҳи зебо ву замонавӣ бунёд шуда аз 4 ҳуҷраи корӣ, толори бозии кӯдакона ва ошхона иборат буда барои 160 кӯдак пешбинӣ гардидааст. ин иншооти таълимии томактабӣ дорои майдончаи бозии кӯдакона ва суҳбаткардаҳо мебошад, ки ҷолибу назарабо сохта шудаанд. бо мавриди истифода қарор гирифтани муассисаи мазкур 6 мураббия ва 6 корманди техникӣ дар маҷмӯъ 12 нафар бо кори доимӣ фаро гирифта шудаанд. пешвои миллат зимни суҳбат бо масъулин ва мураббиён онҳоро ба ватандӯсту худшинос тарбия намудани насли наврас ва истифода аз имкониятҳои фароҳамгардида дар ин муассисаи навбунёд ҳидоят намуданд. имрӯз барои сокинони ноҳияи рӯдакӣ як рӯзи фараҳ, як рӯзи пуршукӯҳ ба ҳисоб меравад, чун бо қадами мубораки пешвои муаззами миллат имрӯз дар ноҳия 3 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 2 муассисаи таҳсилоти томактабӣ ифтитоҳ дода шуд. дар арафаи 30-солагии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли маърифати ҳуқуқӣ тӯҳфаҳои имрӯза воқеан тӯҳфаҳои беҳтаринанд, чун барои хонандагон ва умуман кӯдакони ноҳияи рӯдакӣ шароитҳои беҳтарин фароҳам оварда шуданд ва итминон аст, ки оянда таълиму тарбия хуб бароҳ монда шуда шумораи иштирокчиён дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ зиёд мегарданд. ҳамчунин дар ин рӯз бо ҳузури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муассисаи таҳсилоти томактабӣ дар деҳаи Охтоқи деҳоти қиблаӣ ба таври фосилавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар ин муассисаи томактабӣ низ шароити мусоид барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани кӯдакон мавҷуд аст. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои беҳтар кардани сатҳу сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ шароити зарурӣ муҳайё менамояд. чун маориф дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар авлавият қарор дорад, сол то сол маблағгузорӣ ба ин соҳа бештар карда мешавад. муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 16 деҳаи Охтоқи деҳоти қиблаии ноҳияи рӯдакӣ ки ба таври фосилавӣ дар ин рӯз ифтитоҳ карда шуд, бо саҳми соҳибкорон ва сокинони деҳаи Охтоқ давоми соли 2024 сохта шуда дорои 2 ҳуҷраи корӣ барои 75 нафар кӯдак мебошад. бунёди ин иншооти соҳаи маориф дар доираи тадбирҳои ободгаронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ сохта шудааст. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 16 дар маҷмӯъ 6 нафар бо кори доимӣ ҷалб гардиданд. минбаъд дар ин муассисаи навбунёд фарзандони сокинони деҳаи мазкур дар 3 гурӯҳ ба машғулиятҳои шавқовари гуногун ҷалб гардида ба зинаи асосии таҳсилоти мактабӣ омода карда мешаванд. ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷашнгирии 80-солагии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар партави ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз дар яке аз дурдасттарин деҳоти ноҳияи рӯдакӣ деҳоти қиблаӣ дар деҳаи Охтоқ 3 иншооти наву замонавӣ ба истифода дода шуд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 73, маркази саломатӣ ва муассисаи таҳсилоти томактабӣ дар деҳаи Охтоқ мавриди истифодабарӣ қарор дода шуд. мо дар партави ғамхориҳои роҳбари давлат кӯшиш ба харҷ мекунем, ки барои ободу зебо гардондани як гӯшаи диёри азизамон саҳми босазои худро гузорем. мураббиёни ин муассисаи таълимӣ талош ба харҷ медиҳанд то ба шогирдон донишҳои замонавиро бо тарзу усулҳои нав пешниҳод намоянд, то насли наврасу ҷавон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва бо маърифат тарбия ёфта дар оянда мутахассисони хуби соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ гарданд. бо дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи маориф дар давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ рушд намуда садҳо муассисаҳои нави таълимии замонавӣ бунёд карда шудаанд, ки шароити мусоиди таълиму тарбияро барои насли даврони истиқлол фароҳам овардааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дар деҳаи ҳаёти нави деҳоти Лоҳури ноҳияи рӯдакӣ бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20-ро ба истифода доданд. барои бунёд ва ҷиҳозонидани бинои иловагии мактаб бештар аз 4 миллиону 200 ҳазор сомонӣ сарф шуда, он барои 650 хонанда дар 2 баст пешбинӣ гардидааст. иттилоъ медиҳанд ҳамкорони мо.
26 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи ҳаёти нави ҷамоати деҳоти лоҳури ноҳияи рӯдакӣ бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20-ро ба истифода супориданд. корҳои сохтмонии бинои иловагӣ соли 2023 оғоз гардида барои сохтмону таҷҳизонидани он бештар аз 4 миллиону 200 ҳазор сомонӣ сарф шудааст. дар асоси лоиҳа бинои иловагӣ барои 650 нафар дар ду баст пешбинӣ гардидааст. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нахуст бо шароити таълимии синфхонаҳо шинос шуда омӯзгоронро ба баланд бардоштани сатҳу сифати таълим ҳидоят намуданд. бинои иловагии дуошонаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20 дорои 13 синфхона ва 2 ҳуҷраи корӣ мебошад. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20 ноҳияи рӯдакӣ хурсанд аз онем ки бо ташаббуси хиратмандона ва сиёсати маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои мо бинои нави иловагӣ сохта ва ба истифода дода шуд. мо омӯзгорони ҷавон саъю кӯшиш менамоем ки дар ҷавобан ба ғамхориҳои сарвари давлат насли наврасро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ ва худогоҳии миллӣ тарбия намоем. ما امروز صاحب یک مؤسسه تحصیلات میانه عمومی یعنی با همه شرایط‌های زمانوی جوابگو شدیم. من میانه‌داری خودم را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی میرسانم که ما را با امین مؤسسه زمانوی با تمام شرایط‌های زمانوی جوابگو یعنی با سیمخانه‌های کامپیوتری دارای سیمخانه علاوگی صاحب گردانید. ما آموزگاران جوان تمام سعی و کوششمان را به خرج می‌دهیم تا که نسل نورس در آینده نامبردار ملت و دولت کردند. با فعال گردیدن بینای ایلوگی مکتب در مجموع 28 آموزگار فعالیت پرثمر می‌نمایند. بنا با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی بنیاد گردیده است. بینای ایلوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 20 در دهه حیات نوی جماعت دهات لاهور ناحیه رودکی با امکانات معاصر تعلیمی مهیا شده دانش و علم آموزی خوانندگان را باز هم تحکیم می‌بخشد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اظهار داشتند که در دوران صاحب استقلالی در کشور شماره مکتب‌های شکلی نو افزایش یافتند و این امکان می‌دهد که شرایط تعلیم و تدریس بهتر گردد. آموزگاران و خوانندگان در نوبت خود به سرور دولت محترم امامعلی رحمان برای دستگیری همه‌جانبه و غمخوری‌های پدرانه اظهار سپاس و قدردانی کردند. امروز برای ما یک روز فراموش نشونده و خاطرمان است، زیرا هر یکی ما آرزو داشتیم که در چنین شرایطی خوب تحصیل نماییم. جواباً با این غمخوری‌های پیشوای معارف پرور مکتب را با بهای خوب و اعلی ختم نموده بهر آبادی کشور سهم بگذاریم. با دستگیری به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان آرزوی دلینه ما عملی گردیده صاحب بینایی برهوا و زمانوی مجهز با تمام لوازمات خوانش گردیدیم. میانه‌داری خود را به صدر معظم ملت میرسانیم و وعده می‌دهیم که مؤسسه تعلیمی را با بهای خوب و اعلی ختم نموده صاحب کسب و هنر گردیده به وطن و ملت خویش خدمت ارزنده می‌نماییم. بعد افتتاح بینای علاوگی مکتب در همین جا پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در شکل فاصلوی باز یک مؤسسه تازه بنیاد مکتب صنعت بچگانه به نام مختار اشرفی ناحیه رودکی را نیز افتتاح نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان افتتاح و فعالیت ثمراناک مؤسسه‌های نوی ساحه معارف از جمله دستاوردهای ساحوی را نتیجه توجه پیوسته به رشد این ساحه و بهداشت سطح تعلیم و تربیت و جلب فرزندان به تحصیل ارزیابی نمودند. مؤسسه دولتی مکتب صنعت بچگانه به نام مختار اشرفی ناحیه رودکی در زمینه سیاست سازنده رهبریت دولت و حکومت کشور بنیاد گردیده در اساس لایحه معاصر در کوچه بهروز شهرک سامانیان ناحیه رودکی قامت افروخته است. بنا سه آشانه بودم دارای امکانات معاصر دانش و هنرآموزی میباشد. تالارهای برهوا، اسباب‌های سازی و آوازی و دیگر لوازمات بر روند تربیت نورسان لایق‌مند مساعدت می‌نماید. ما اهل فرهنگ ناحیه رودکی خوشبخت از آنیم که با دستگیری‌های پیوسته رهبر حکومت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مقامات اجرایی حاکمیت ناحیه رودکی و صاحبکاران محلی امروز باز یک بینای نو و زمانوی مؤسسه تعلیمی یعنی مکتب صنعت بچگانه به نام مختار اشرفی ناحیه رودکی ساخته به استفاده داده شد. باید گفت که جواباً به همه این غمخوری‌های رهبری دولت، حکومت جمهوری و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ما اهل هنر
کوشش می نماییم که جواباً به تمام این غمخواری ها از تمام شرایط و امکانیت های موجوده استفاده برده نسل نورس رو در روحیه وطندوستی و وطن پرستی، خودشناسی و افتخار ملی تربیه نماییم. مینداری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان برای ساختن چنین مؤسسه نو و زمانوی میرسانیم. ما کودکانی خوشبختیم که برای خواندن و تعلیم گرفتن ما حکومت کشور چنین شرایط‌های فراوان آورده است. ما خرسندیم. ما در اینجا هنرهای خیلی گوناگون را می‌آموزیم. بنیاد بینای مکتب صنعت بچگانه به نام مختار اشرفی ناحیه رودکی با سهم جمعیت دارای مسئولیت محدود رودکی الیت ساختمان سال 2023 آغاز گردیده در مدت یک سال با سطح و صفت بلند به استفاده داده شد. پیش از همه مینداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانیم که به ما چنین بینای زمانوی با تمام تجهیزات و اسباب‌های موسیقی هدیه نمودند. مکتب صنعت بچگانه مختار اشرفی سال 1974 تأسیس یافته است که در این مدت کادرهای زیادی را برای رشد و نموی صنعت تاجیک تیار نموده است که در جمهوری فعالیت کرده ایستاده‌اند. در مکتب صنعت بچگانه آموزگاران با تجربه با خوانندگان درس می‌آموزند. این چنین ختم کنندگان همین مکتب در دانشکده‌های عالی ختم نموده در این مکتب فعالیت خود را دوام داده ایستاده‌اند. باعث فخر هر یک خواننده مکتب صنعت بچگانه به نام مختار اشرفی است که ما صاحب بینای نو و زمانوی گردیده می توانیم در سیمخانه‌های مجهز و زمانوی تأمین گیریم. ما نیز در نوبت خود وعده می دهیم که نازکی‌های هر یک کسب را از خود نموده و دولت و ملت خود خدمت نماییم. اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در نزد ما خوانندگان وظیفه می‌گذارند که با راه گسترش دادن ارزش‌های نوعی جامعه سنتی خود روند تشکل جامعه فرهنگی و پیشرفت را تقویت بخشیم و جوانان کشورمان را همچون انسانی اندیشمند و آگاه و صاحب معرفت و با فرهنگ به کمال رسانیم. برای خود و برای نسل‌های آینده زندگی شایسته را تأمین نماییم. در مکتب صنعت بچگانه به نام مختار اشرفی ناحیه رودکی 31 آموزگار صاحب تجربه به نورسان هنری بلند سرایندگی و نوازندگی را می‌آموزانند. در مؤسسه 5 شعبه رسامی، صنعت تئاتری، خореографی، موسیقی و بخش کلولگری عمل می‌نماید. شماره تعلیم گیرندگان 400 نفر را تشکیل می‌دهد. مؤسسه دارای 13 صنفخانه برهوای کسبی و هنرآموزی بوده با لوازمات ضروری مجهز گردانده شده است. با تکیه به تکنولوژی معاصر در مکتب صنعت بچگانه کتابخانه الکترونی نیز عمل می‌کند که برای ازبرنمایی دانش‌های ضروری مساعدت می‌کند. مورد ذکر است که همساله با جانبداری از سیاست معارف پرورانه و فرهنگ پرورانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در تمام شهر و ناحیه‌های کشور مؤسسه‌های نوی تعلیمی و کسب و هنرآموزی با شرایط معاصر و جوابگوی طلبات بنیاد و مورد بهره برداری قرار داده می‌شوند. چون این عامل به صاحب علم و دانشمند گردیدن نسل امروز و آینده خاصه سهمگذاری در رشد تاجیکستان صاحب استقلال مساعدت می‌نماید. مرحله دومی کارخانه استحصال پایافزال جمعیت دارای مسئولیت محدود سرجم از دیگر انشاءات صنعتی بود که در دایره بازدید کاری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در ناحیه رودکی مورد استفاده بری قرار داده شد. در این کارخانه استحصال دو نمود پایافزال موسمی به راه مانده شده، مجموعاً آن امکان دارد که در یک سال تا 366 هزار جفت پایافزال مردانه، زنانه و کودکانه استحصال نماید. 26 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در دهات چارگلتپه ناحیه رودکی با فعالیت مرحله دوم کارخانه استحصال پایافزال جمعیت دارای مسئولیت محدود سرجم آغاز رسمی بخشیدند.
اطلاع داده شد که کارخانه نوی صنعتی با هدف تامین طلبات بازار داخلی با محصولات خودی از جانب صاحبکار وطنی محمد یوسف یتیموف بنیاد شده در آن 25 ساکن محلی صاحب کار دائمی گردیدند. در این کارخانه توسط خطهای نوی تکنولوژی استحصال دو نمود پایافزال موسمی به راه مانده شده است که در بازار طلبات زیاد دارند. کارخانه مذکور در یک سال امکان دارد که تا 366,000 جفت پایافزال مردانه، زنانه و کودکانه را با شکل و اندازه های گوناگون استحصال نماید. باعث خوشنودی ما مؤسسان، کارمندان و شرکت پایافزالبراری سرجم است که طول یک سال می شود که با ما میسر گردید که بنای الوگی شرکت را به کار درآوریم. فعالیت یک ساله ما نشان می دهد که در بازار طلبات و توجه به مال و محصولات وطنی زیاد است. زیرا محصولات ما در برابر ارزان و دسترس بودن صفت خوب داشته با نظر داشتی وضعیت و شرایط ساکنان جمهوری آماده می شوند. در بنای الوگی با درخواست مشتریان پای افزال، کفش و موزه های رزینی استحصال می گردند. البته این موفقیت و پیشروی های ما از دستگیری های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان و راهنمایی های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سرچشمه می گیرد. با پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اطلاع دادند که آینده نزدیک با وارد و نصب تجهیزات حاضر زمان نامگوی و حجم استحصال پایافزال را افزایش داده 20 نفر دیگر را با کار تامین می نمایند. با آماده شوی کارگاه نوبتی در مرحله دوم در مجموع حجم استحصال پایافزال نزدیک به 515,000 جفت و شماره کارگران به 45 نفر رسانده می شود. یادآور می شویم که مرحله اولی کارخانه استحصال پایافزال جمعیت دارای مسئولیت محدود سرجم یک سال قبل 26 اکتبر سال 2023 از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان افتتاح گردیده بود. لازم به ذکر است که در کشور برای دستگیری فعالیت بخش خصوصی و رشد صاحبکاری استحصالی شرایط مساعد کاری و خدمترسانی موجود است و آنها با استفاده از این امکانات سهم خود را در رشد سمت‌های مهم اجتماعی و اقتصادی می‌گذارند. من شریفزاده در کارخانه سرجم و دخت موزه مشغول میباشیم. ما زنان و دختران زیاد میباشیم در این کارخانه که همه به کار دخت موزه مشغولند. مینه‌داری خود را به پیشروی ملت و صاحبکار وطنی میرسونیم که به ما دختران و زنان چنین کارخانه را بنیاد کردن و ما صاحب کار شدیم. در همین جا پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان از نمایش محصولات استحصال گردیده کارخانه دیدن کردند. از روی معلومات در مرحله اول و دوم کارخانه زیاده از 50 نمود پایافزال استحصال کرده می شود. پایافزال های کارخانه مذکور با صفت بلندش الکی در بازار داخلی خریداران زیاد پیدا کرده است. وابسته به این رهبر دولت محترم امام علی رحمان به مسئولین ساحه دستور دادند که شماره چنین کارخانه ها و حجم استحصال این و دیگر نمود پایافزال افزون کرده شود تا که آینده بازار داخلی را با این محصولات خودمان تامین کرده توانیم. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در دهات سرکشتی ناحیه رودکی همچنین کارخانه استحصالی دیگر با نام خشت اول را مورد بهره برداری قرار دادند. این کارخانه معاصر در دایره هدف چهارم ملی صنعتی کنونی با سرعت از طرف جمعیت سهامی پوشیده کارپوراسیون تاجور بنیاد شده در یک شبانه روز تا 200,000 دانه خشت استحصال می‌کند. 26 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در دهات سرکشتی ناحیه رودکی با برداشتن پرده از روی لوحه رمزی کارخانه خشت اول را مورد بهره برداری قرار دادند. کارخانه معاصر خشت اول در ناحیه رودکی با استقبال جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان و در دایره هدف چهارم ملی صنعتی کنونی با سرعت از طرف جمعیت سهامی پوشیده کارپوراسیون تاجور با جلب سرمایه داخلی و خارجی بنیاد شده اقتدار آن در یک شبانه روز 200,000 دانه خشت می باشد. ضمن شناسایی به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اطلاع دادند که انشاءات در مهلت 4 ماه با صفت بلند و جوابگوی طلبات استانداردهای بین المللی ساخته شده در وقت ساختمان ساکنان زیادی محلی به کار جلب شدند. بعد اعلان گردیدن سالهای رشد صنعت جمعیت سهامی پوشیده کارپوراسیون تاجور تصمیم گرفت که یک چند کارخانه صنعتی ساخته به استفاده دهد. این زمان یکی از این کارخانه
کارخانه خشت اول که به فعالیت شروع کرد. در این کارگاه همچون متخصص مکانیک کار و فعالیت میکنیم. هر روزه کاری ما عبارت از اون است که تمام تکنیکا و کارگران رو نظارت میکنیم که از معیار کار بیرون نبرند. هزار رحمت که خیلی کارخانه ها شده ایستادند و کارخانه ها زیاد شده ایستاده است و مردم در آنجا کار و فعالیت کرده زندگی خود را به پیش میبرند. ما محصولات غشت پخته همین زود خودمون با کارخانه هایی که ساختمانی است شرطنامه داریم. عین حال شرطنامه بسته ایستاده ایم با محصولات خود را به آنها روانه میکنیم. کارخانه در دایره فضای مساعد صاحبکاری و سرمایه‌گذاری با هدف سهمگذاری در رشد استحصالات وطنی و وسعت بخشیدن به کارهای سازندگی با استفاده از تجهیزات معاصر استحصالی در مساحت 1.7 گکتار بنیاد گردیده روند کارکرد و استحصال محصولات در اینجا اتوماتی صورت میگیرد. با مورد استفاده قرار گرفتن کارخانه خشت اول 50 نفر ساکن محلی با کار تامین شدند. جمعیت نقشه دارد که در شفت همین کارگاه باز یک کارگاهی کرمزیدبراری ساخته به استفاده دهد. عیناً به مثال این کارخانه باز یک کارخانه دیگر در ناحیه دنغره ساخته می شود. من شمسدینوف امرالله استقامت کننده ناحیه سینا اولا منتداری خود را به پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی می رسانیم که در ناحیه رودکی چنین کارخانه به کار فعالیت نموده است و در اینجا ما تجهیزات های حاضر زمان را آموختیم و به حیث متخصص کار و فعالیت می نماییم. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان اقدام سرمایه‌گذاری وطنی را برای بنیاد چنین انشاءات محتشم صنعتی مهم ارزیابی کرده به مسئولان سپارش دادند که بیشتر به صفت و استاندارد محصولات توجه ظاهر نمایند. از روی معلومات حالا در ناحیه رودکی 25 کارخانه خشتبراری فعالیت دارند. خوشحال هستیم که در ناحیه رودکی کارخانه خشت اول شده شد. ما در اینجا نه تنها به جای کار تامین شدیم، همزمان برای ما کارمندان این کارخانه جای خواب، آشخانه و دیگر شرایط ها به ما فراهم کردند. در اینجا برای کارمندان و متخصصان بینای 3 آشیانه معیشی و خدمت رسانی با شرایط خوب ساخته شده است که دارای حجره های کاری، مجلسگاه و آشخانه می باشد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان پس از شناسایی با روند فعالیت کارخانه خشت اول در همین جا همزمان برای بنیاد 2 کارخانه دیگری صنعتی آغاز بخشیدند. طور اطلاع دادند کارخانه استحصال محصولات کرمزید در ناحیه رودکی و کارخانه استحصال خشت پخته در ناحیه دنغره از طرف جمعیت سهامی پوشیده کارپرسی تاجور بنیاد کرده می شود. کارخانه استحصال محصولات کرمزید در شفت کارخانه خشت اول با استفاده از تکنولوژی معاصر ساخته می شود که پس از به کار درآوردن آن 30 نفر دیگر از مردم محلی صاحب کار می شوند. حالا موافق لایحه در ناحیه دنغره کارهای ساختمانی با جلب بیناکاران محلی برای بنیاد کارخانه نوی خشت آغاز گردیده است. بعد پورا مورد استفاده قرار گرفتن کارخانه خشت دنغره با اقتدار استحصالی 200,000 دانه خشت در یک شبانه روز فعالیت کرده 50 نفر در آن با کار دائمی تامین می گردند. ساکنان و صاحبکاران وطنی در پیروی به اقدام‌های سازنده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تلاش می‌کنند که به خاطر تجلیل سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان تدبیرهای آبادانی را در شهر و ناحیه‌های کشور وسعت داده سهم خود را در آبادانی وطن عزیزمان گذارند. با افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه رودکی کارهای آبادانی با وسعت جریان دارند. با بنیاد انشاءات ساحه معارف و تندرستی، مرکزهای استراحتی و خدمترسانی، تالار و میدانهای ورزشی و تعمیر و نوسازی راههای محلی، سطح زندگی ساکنان ناحیه باز هم بالا رفته، جایهای کاری نو با شرایط خوب فراهم گردیده ایستاده است. در حاشیه سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه رودکی باز یک قطار انشاءات نو مورد بهره برداری قرار داده شد. در حاشیه سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه رودکی در شهرک سامانیان با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه بینای بلندآشیانه استقامتی با انفراساختار ضروری از جمله مرکز سودای و خدمترسانی مورد بهره برداری قرار گرفت.
иншооти мазкур бо ҷонибдорӣ аз сиёсати бунёдкоронаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати кишвар аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ холназар Тилабов дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ сохта шудааст. иншооти баландошиёнаи истиқоматӣ ки аз 2 бино ва 7 ошиёна иборат аст, дорои 48 хонаи якҳуҷрагӣ ва дуҳуҷрагӣ мебошад. дар ошиёнаи якум марказҳои савдо ва хизматрасонӣ ҷойгир шудааст ки барои пешниҳоди молҳои ниёзи мардум пешбинӣ гардида хизматрасонии сатҳи баланд барои сокинон фароҳам гардидааст. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатӣ мо соҳибкоро бинои баландошона сохта ба анҷом расонидем. бино аз 7 ошона иборат мебошад. дар таҳхона ҷойгир аст маркази омӯзишӣ ва ошхона мебошад. дар ошхонаи аввал маркази хизматрасонӣ ва маркази савдо мебошад. хонаҳое ки мо ба истифода додем якҳуҷрагаву дуҳуҷрага мебошад. дар оянда низ кӯшиш менамоем ки дар пешрафти ватанамон самгузор бошем. зимни шиносоии масъулин бо шароити манзилҳои зист ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода иқдоми пешгирифтаи соҳибкорро дар самти бунёдкориву ободонӣ шоиста арзёбӣ намуданд. дар таҳхонаи бинои мазкур маркази забономӯзӣ, ошхона ва дигар инфрасохтори зарурӣ барои беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонӣ барои сокинон ҷойгир карда шудааст. дар ошиёнаи якуми ин бинои баландошиёнаи истиқоматӣ бошад маркази савдо пешбинӣ шудааст. ин тадбир боис мегардад ки ҷойҳои нави корӣ барои аҳолӣ муҳайё карда шавад. тавре иттилоъ дода шуд, корҳои сохтмонӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Орион Плаз Р бо тарҳи муосир ва талаботи меъморию шаҳрсозӣ сохта шудааст. тадбирҳои ободонӣ дар ноҳияи рӯдакӣ сол то сол зиёд гардида бунёди даҳҳо иншооти таъиноти гуногун заминаи мусоиди кору хизматрасониро ба миён овардааст. ин омил аз як ҷониб дар таъмини сокинони ноҳия бо ҷои кор гардад, аз ҷониби дигар ба боз ҳам ободу зебо гардидани ин гӯшаи тоҷикистони соҳиби истиқлол мусоидат менамояд. дар ҳошияи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Рӯдаке гулгашти 30-солагии Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар кӯчаи ба номи Исмоили Сомонии шаҳраки Сомониён бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. гулгашти зебову назарабоӣ бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рӯдаке дар масоҳати 500 метри мураббаъ сохта шуда барои гаштугузори шабонаи сокинону меҳмонони ноҳия ва кӯдакону наврасон хеле мувофиқ аст. дар ин гулгашт ниҳолу гулҳои ороишӣ шинонида шудааст. иброз гардид ки гулгашти зебову замонавӣ дар арафаи 30-умин солгарди қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон беҳтарин тӯҳфа ба сокинони ноҳияи Рӯдаке ба шумор меравад. боиси хушнудист ки бахшида ба таҷлили 30-солагии Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва эълон гардидани соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ чунин як гулгашти зебо бахшида ба ин санаи таърихӣ сохта ба истифода дода шуд ки дар ин гулгашти зебо сокинони ноҳия метавонанд озодона сайругашт намоянд ва якҷо аз ободиву осудагии давлат ва кишвари хеш лаззат баранд. шукрона аз ин ватани обод, аз ин сарзамини хуррам мекунем ки дар фазои ободу осуда зиндагӣ ва кору фаъолият менамоем. китоби сохташудаи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон рамзӣ буда баландии он 4 метрро дар бар мегирад ки бо тарҳи хеле зебо сохта шудааст. Конститутсияи Тоҷикистони соҳиби истиқлол барои таҳкими аркони давлатдорӣ, тақвияти принсипи дунявият, устувории суботу амният, пойдории ваҳдати ҷомеаи шаҳрвандӣ шароити мусоид фароҳам овард. Конститутсия кафили пойдории ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон, сулҳу субот ва тинҷию оромӣ дар ҷомеа буда, сиёсати имрӯзаи ҷумҳурии Тоҷикистонро бо сарварии пешвои маҳбуби миллат амалӣ менамояд. мо миннатдории худро ба ҷаноби олӣ мерасонем ки чунин гулгаштҳои зебо ва озодаро ба мо бунёд менамоянд ва мо дар ин гулгаштҳои зебо ва озода сайругашт менамоем. таъкид кардан ба маврид аст ки дар даврони истиқлоли давлатӣ дар асоси дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳи чунин гулгаштҳо бо мақсади арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ ва баландбардоштани ҳисси ватандӯстиву худшиносии миллӣ дар замири шаҳрвандони кишвар махсусан наврасону ҷавонон мебошад. муқаддасоти миллӣ мояи ифтихору сарбаландӣ ва шарафмандии сокинони
кишвар буда ҳамагонро ба дӯст доштани ватан ва ҳимояи ин сарзамини бииштосҳои аҷдодӣ ҳидоят менамояд. дар ҳошияи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалии раҳмон ба ноҳияи рӯдакӣ бахшида ба ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва амалисозии ҳадафи чоруми стратегӣ саноаткунонии босуръати мамлакат ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди пик бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия ба истифода дода шуд. корхонаи мазкур истеҳсоли маҳсулоти полимериро бар роҳ мондааст. дар корхона 4 намуди маҳсулот истеҳсол карда мешавад. баробари ба фаъолият оғоз намудани корхонаи пик 13 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин гардиданд. бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мо корхонаро кушодем. дар корхона айни замон 13 нафар кор ва фаъолият мекунанд. дар 2 баст коргарон бо хӯроки гарм ва маош сари вақт таъминанд. ҷдм пик дар ҷумҳурии кишвар якумин корхонаест ки ивази чӯбу тахтаро мекунанд. маҳсулотҳои корхонаи мо аслан дар гирду атрофи бассейнҳо, деворҳо ва бомпӯшҳо истифода бурда мешаванд. дар оянда кӯшиш мекунем ки молҳои ватании худамонро ба кишварҳои ҳамсоя содир намоем. тавре иттилоъ дода шуд корхона бо таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз буда маҳсулоте истеҳсол менамояд ки дар бозор рақобатпазир аст. соҳаи саноат дар рушди иқтисодиёти миллӣ нақши муосир дошта таъсиси корхонаҳои нав муҳайё кардани ҷойҳои корӣ афзун намудани номгӯи маҳсулоти рақобатпазир ба некуаҳволии мардум мусоидат хоҳад кард. бо бунёди корхонаҳои саноатӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ба маротиб афзоиш ёфта дар ин замина имкониёт вуҷуд меояд. 26 октябр дар ҳошияи сиёсати бобарор ва маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи болошаҳри деҳоти гулистони ноҳияи рӯдакӣ бо иштироки намояндагони ҳукумати кишвар ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар ноҳияи мазкур бинои навбунёди иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 166 мавриди истифода қарор дода шуд. бинои иловагӣ бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар ноҳияи рӯдакӣ ва ташаббусу иқдомҳои мардуми деҳа махсусан соҳибкорони саховатпеша бунёд гардида бо шароити муосири таълиму тарбия таъмин карда шудааст. 6 симфонии иловае ки аз тарафи мардуми деҳоти болошаҳр сохта шудааст дар 2 баст барои 300 нафар хонанда сохта ба истифода дода шудааст. кӯшиш менамоем ки насли наврасро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ба камол расонем то онҳо тавонанд ворисони арзандаи давлати миллати хеш бошанд. бинои мазкур барои 300 хонанда дар 2 баст пешбинӣ гардида аз 6 синфхонаи барҳаво ва муҷаҳҳаз бо айёниятҳои дарсӣ иборат мебошад. омӯзгорони ин муассиса аз ифтитоҳи бинои навбунёд изҳори хушнудӣ намуда масъулияти худро дар таълиму тарбияи насли босаводу донишманд ва ба камол расонидани ворисони арзандаи давлату миллат дучанд арзёбӣ карданд. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон мерасонем ки мо омӯзгоронро ҳамеша дастгирӣ менамоянд ва соҳаи маорифро дар ҳадди аввал мегузоранд. боиси хушнудист ки дар муассисаи мо 6 синфхонаи иловагӣ бо ёрӣ ва дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноҳияи рӯдакӣ ва сокинони маҳалли ноҳияи рӯдакӣ сохта ба истифода дода шуданд. қобили зикр аст ки муассисаи миёнаи умумии рақами 166 деҳаи болошаҳри деҳоти гулистони ноҳияи рӯдакӣ дар озмун